उम्मी, आज भी कुछ नहीं मिला। बारिश की ठंडी बूंदें टूटे हुए छप्पर से अंदर गिर रही थीं। कमरे के एक कोने में एक कमजोर सा बच्चा अपनी बीमार मां के पास बैठा था। इसके हाथ में सिर्फ आधी सूखी रोटी थी और आंखों में हजार सवाल। मां ने कांपते हाथ से इसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, अल्लाह बड़ा है। लेकिन बच्चा जानता था ये मुस्कुराहट सिर्फ इसे हौसला देने के लिए थी। इस रात इस बच्चे ने ऐसा काम किया कि पूरा शहर रो पड़ा। गुर्बत मगर इज्जत। इस बच्चे का नाम अहमद था। उम्र सिर्फ 11 साल। बाप 2 साल पहले एक हादसे में दुनिया छोड़ गया था। घर में सिर्फ अहमद और उसकी बीमार मां रह गए थे। अहमद सुबह फजर से पहले उठता, बाजार जाकर लोगों के थैले उठाता, कभी जूते साफ करता, कभी होटल में बर्तन धोता। लेकिन गुर्बत के बावजूद इसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। महल्ले वाले अक्सर कहते, ये बच्चा गरीब जरूर है मगर खुददार बहुत है। अहमद की एक ही ख्वाहिश थी, काश मैं अपनी मां का इलाज करवा सकूं। स्कूल के बाहर खड़ा बच्चा। हर रोज अहमद एक बड़े स्कूल के बाहर से गुजरता। वो बच्चों को यूनिफॉर्म में देखता, बस्ते उठाए, हंसते खेलते। वो खामोशी से स्कूल की दीवार के साथ खड़ा हो जाता। एक दिन चौकीदार ने गुस्से से कहा, ओए, यहां क्या करता रहता है? भीख मांगने आया है? अहमद ने फौरन सर झुका लिया। नहीं चाचा, मैं तो बस बच्चों को पढ़ते देखता हूं। चौकीदार ने तंजिया हंसी के साथ कहा, पढ़ाई गरीबों के लिए नहीं होती। ये जुमला अहमद के दिल में तीर की तरह लगा, मगर वो खामोश रहा। एक अजीब मुलाकात। इसी स्कूल में एक अमीर लड़का पढ़ता था, रेहान। रेहान ने कई दिनों से अहमद को स्कूल के बाहर खड़े देखा था। एक दिन वो इसके पास आया। तुम रोज यहां क्यों आते हो? अहमद ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। रेहान हंस पड़ा, फिर स्कूल में दाखिला क्यों नहीं लेते? अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, दाखिला लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। रेहान कुछ लम्हे खामोश रहा। पहली बार इसे एहसास हुआ कि हर बच्चा इस जैसी जिंदगी नहीं जीता। भूख वाली रात। इस दिन अहमद पूरा दिन काम करता रहा, मगर सिर्फ 120 रुपए कमा सका। दवाई 300 रुपए की थी। वो खाली हाथ घर पहुंचा। मां ने पूछा, बेटा, दवाई ले आए? अहमद खामोश रहा। मां सब समझ गई। इसने प्यार से कहा, परेशान ना हो, मैं ठीक हूं। लेकिन रात को अहमद ने अपनी मां को चुपके चुपके रोते देखा। वो पहली बार टूट गया। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आ अल्लाह, मेरी मां को बचा ले, मैं बहुत थक गया हूं। वो दिन जिसने सब बदल दिया। अगली सुबह अहमद बाजार में काम कर रहा था कि इसे सड़क किनारे एक बटवा मिला। इसने खोला तो अंदर हजारों रुपए थे, एटीएम कार्ड और एक शनाख्ती कार्ड। अहमद हैरान रह गया। इसके ज़हन में फौरन मां की दवाई आई। अगर मैं सिर्फ कुछ पैसे रख लूं तो। मगर अगले ही लम्हे इसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, बेईमान होना शर्म की बात है। अहमद ने फौरन फैसला किया, वो बटवा वापस करेगा। अमीर आदमी की आंखें भर आईं। शनाख्ती कार्ड पर एक बड़े बिजनेसमैन का पत्ता लिखा था। अहमद कई किलोमीटर पैदल चलकर इस घर पहुंचा। गार्ड ने इसे अंदर जाने से रोक दिया। चल हिट, यहां क्या करने आया है? अहमद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे साहिब से मिलना है। उनकी एक चीज मिली है। कुछ देर बाद वो अमीर आदमी बाहर आया। अहमद ने बटवा आगे बढ़ा दिया, ये आपका है। आदमी ने हैरत से बटवा खोला। सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। वो हैरान रह गया। तुमने 1 रुपया भी नहीं लिया? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हम गरीब हैं साहिब, चूर नहीं। ये सुनकर इस आदमी की आंखें भर आईं। सबसे बड़ा झटका। इस आदमी ने अहमद से पूछा, तुम क्या चाहते हो? पैसे? नौकरी? अहमद ने फौरन कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां के लिए दुआ कर दी।
یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک 11 سالہ بچہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ بھی صرف اپنی ماں کے لیے سوچ رہا تھا، ماں کی آخری خواہش۔ وہ امیر آدمی احمد کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر وہ کانپ گیا۔ کمرے میں احمد کی ماں شدید بیمار حالت میں لیٹی تھی۔ اس آدمی نے فوراً ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا اگر علاج پہلے شروع ہو جاتا تو شاید۔ احمد ڈر گیا، شاید کیا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر خاموش ہو گیا۔ ماں نے احمد کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، اگر میں نہ رہوں تو کبھی غلط راستہ مت اختیار کرنا۔ احمد زور زور سے رونے لگا۔ امی پلیز ایسا نہ کہیں۔ وہ لمحہ جس نے سب کو رالا دیا۔ رات کے آخری پہر احمد اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، قرآن کی وہ آیت سناؤ جو تم روز پڑھتے ہو۔ احمد روتے ہوئے آیت پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک اس کی آواز رک گئی۔ اس نے دیکھا اس کی ماں کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ آہستہ سے نیچے گر گیا۔ امی اٹھی نہ، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ احمد اپنی ماں سے لپٹ کر ایسے رویا کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ امیر آدمی بھی خود کو نہ روک سکا۔ ایک بچے نے پورا شہر بدل دیا۔ اگلے دن اس امیر آدمی نے سوشل میڈیا پر احمد کی کہانی شیئر کی۔ ایک غریب بچے نے ہزاروں روپے واپس کر دیے، مگر اپنی ماں کو نہ بچا سکا۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ رونے لگے۔ ہر کوئی احمد سے ملنا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا یہ بچہ ہم سب سے امیر ہے۔ کسی نے کہا اصل انسانیت آج دیکھی ہے۔ زندگی کا نیا موڑ۔ چند دن بعد وہی بزنس مین احمد کے پاس آیا۔ بیٹا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ اس نے احمد کو بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ احمد نے پہلی بار اسکول یونیفارم پہنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ امی، اب کا خواب پورا ہو گیا۔ کئی سال بعد وقت گزرتا گیا۔ وہی احمد بڑا ہو کر ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا، مگر اس نے کبھی اپنی غربت نہیں بھلائی۔ اس نے ایک فری ہسپتال بنایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، غربت انسان کو چھوٹا نہیں بناتی، بے ایمانی بناتی ہے۔ ہر مریض یہ جملہ پڑھ کر رک جاتا۔ غربت کبھی انسان کی عزت کم نہیں کرتی۔ سچا انسان مشکل وقت میں بھی ایمان نہیں بیچتا۔ ماں باپ کی محبت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک اچھا کردار پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کی آنکھوں کو نم کر دیا تو اپنے ماں باپ کی